1500 पानी नहीं खरा दिन पहुँचले। नमस्कार दर्शक बंधु मु समूह आपण को स्वागत कर मोटे समूह ब्लॉग रे। आज मु बाहरी मो भाई सहित टिके भौणी घर आड़े जीवा टिके बुली बुला के आसवा। चलतु जीवा आ चलो जीवा आ पुणे चा आज के पार्टी ये हमर कट कट एटा के छक बे कट एबे हम मानसिक लाइन जीवा। दया करे आम वीडियो को सब्सक्राइब करूँ आउ जोर से बेल आइकन दबाई नोटिफिकेशन आसवा। कुलडा जेडी 5T काम चल आगर मानतेरी छक पड़ो आम मंदिर तैयारी कंप्लीट है के काम बदल क्या आसिक भौणी घर पहुँची गलु। ये मो बसा ना आके आनी तिनी गोटे ये राजपुर एमपी का पाड़ गोटे मारी तिनी गोटे बढ़िया पाड़ मारी तिनी मो बाक्सरा एटा हला मूवी चेंबर ते काडी के देखे देबे देखि तू बसची हमरो प्रिंसिपल घर रमाकांत ये नुवा करछ ना बाक्सरा ए सब नुवा आछि 2 लाख टंकार 2 लाख 2 लाख टंका बना कर दिलो ना हैं ना बना गवर्नमेंट दे सब माने ये जाओ बोलेला तुम तो आउ एते मिल गला ओ बरा ना ये सब आसी कि सब पुनी जीवो एगा बहुत चेंबर ता देखो এই ফটো মুভি এটা মু ये ভিডিও দেখো হলা তো क्या देखो এটা কেত দিন ভিতর হই যাব मो मो 20 दिन रु 25 दिन ভিতরে पूरा कंप्लीट हो जाबो মানে महू दे देबे माने महू पुनी काटते हो ये केत दिन हो एटा एटा मशीन रे फास्ट इडा मिक्स बोधे हां ना आंध्र मिक्स नहीं तमिल मिक्स ना तमिल कितने का रेट रे जान ले को ये जुड़ा 1500 जुड़ा 1500 हां
ଏ ତାମିଲଟା ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ନୁହେଁ ମିଡ଼ିୟମଟା ମାଝି ଜଣେ ଦେଲେ ଦିନ 500 700 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଛ ନା? ନା ପୁରୁଣା ବାକ୍ସ ବି ଅଛି, ଏ ସବୁ ନୂଆ ବାକ୍ସ ଇଏ ସବୁ ସୋସାଇଟି ବାକ୍ସ। ଏ ଆର କେତେ ଲେଖା ଏଇନା ମିଳୁଛି ଟିକେ ପଇସା? ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟାକ 2500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦଳଟା 1500 ଟଙ୍କା। ମହୁ ମାଛି ବି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି କି? ହଁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ପରା, ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ହଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ମାଛ। ବାଡ଼ି ସାରା ଅଛି, ବାଡ଼ି କୋଟେ କୋଟେ ସବୁ ଅଛି ଆହୁରି। ଆହୁରି ବି ସେମିତି ବାକ୍ସ ବସିଛି, ବାଡ଼ି ସାରା କହିତେ ମାନେ ବସିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ। ଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ଏ ତାମିଲ ତାମିଲ ଆନ୍ଧ୍ର ମିକ୍ସ ତାମିଲ। ସେ ମୟୂର ଟାଇପ ର ଜାଗା ଦେଇଗା କି? এইগা না এইগা ময়ূরের রকম হবনি, এটা তামিলটা, এটা হচ্ছে না যে বেশি বড় হবনি, এটা ফাইটরটা, ফাইটরর এটা ডুপ্লিকেটটা, এটা মানে উপরু পড়িবে। ଆମେ ଯିବ? ହଁ ବାହାଘର ମାନେ ଯିବ। ହଁ ହଁ ଏନା କେଠି ଯାଅ ମାଉସୀ ଘରକୁ? ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ।